معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي أكرمنا بتوحيده وجعلنا من خير عبيده، وأنعم علينا بتوفيقه وتسديده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من رعاها لا يقصر في أداء واجبته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائم بحجته الداعي إلى محجته. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الموفين بعقد ذمة وإيمان. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin Majelis Jumat rahimakumullah, marilah kita kembali sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan jalan yang seluas-luasnya, dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menetapkan diri menjadi orang Islam. Kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita yang Maha Esa. Dan kita mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang membawa Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi kita. Buat menuntut keridhaan Allah agar supaya kita hidup menjadi sejahtera dan selamat. Dengan pengakuan ini kita merasa menjadi umat yang bertauhid, sebaik-baik umat yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian besar daripada kita tidak mengetahui hukum-hukum Islam sehingga ia berkenaan dengan kepentingan dirinya, tidak mengetahui tujuan Islam, bahkan Islam itu hampir-hampir tidak berhubungan dengan hati dan perbuatannya, hanya berhubungan dengan lidah dan perasaannya. Memang kalau diperiksa dengan teliti, sebagian daripada umat yang mengaku beragama Islam hampir tidak ada, bahkan ada yang putus hubungannya dengan agamanya, hubungan jiwa dan perbuatannya. Islam itu belum mesra ke dalam jiwa dan belum dibuktikan dengan amal perbuatan. Sungguh tepat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf
fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ya, artinya Allahu a'lam. Sebahagian manusia ada yang menyembah Allah di dalam keraguan-raguan, yaitu jika ia mendapat kesenangan niscaya tetaplah ia beragama, tetapi jika dia ditimpakan sebuah kesusahan niscaya ia kembali lagi kepada kekufuran. Rugilah ia di dalam dunia dan akhirat. Itulah dia kerugian yang nyata. Kaum muslimin majelis Jumat rahimakumullah, yang terpenting di dalam pengajaran Islam ialah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita diberatkan untuk segala golongan dan bangsa yang mengaku beragama Islam. Dengan ini berarti umat Islam dididik, diajarkan supaya bersatu di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilarang mengabdikan diri kepada yang lainnya. Semua ini adalah bertujuan supaya umat Islam bersatu di dalam kepercayaan. Amal ibadah yang paling penting ialah sembahyang 5 waktu. Di dalamnya diadakan gerak dan tujuan yang sama buat segala bangsa dan golongan yang sudah memeluk agama Islam. Biar dia seorang raja ataupun budak, majikan ataupun buruh, saudagar ataupun pembeli, pemimpin ataupun rakyat, petani, kaya, miskin, semuanya disuruh bergerak sama di waktu qiyam, waktu ruku, sujud, i'tidal, tasyahud dan lain-lainnya. Dan tujuan disuruh sama menuju ke arah kiblat. Semua ini menunjukkan bahwa kita disuruh sama bergerak dan mengarahkan tujuan, yang berarti kita disuruh bersatu di dalam ibadah. Kaum muslimin rahimakumullah, teranglah kepada kita semua bahwa agama yang kita peluk itu menyuruh kita bersatu di dalam i'tiqad dan ibadah. Maka bagaimanakah di dalam perkara muamalah, adakah juga kita disuruh bersatu? Ketahuilah bahwa di dalam muamalah pun kita disuruh bersatu, bahkan sesama kita mesti menganggap sebagai saudara dan berusaha mendamaikan perselisihan di antara sesama kita. Sebagaimana diterangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya wallahu alam, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka hendaklah kamu damaikan jika di antara mereka ada yang berselisih. Dari pengajaran bersatu yang terdapat di dalam i'tiqad, ibadah dan muamalah itu, menjadikanlah umat Islam di masa ini bersatu dengan persatuan yang amat kuat, mengatasi segala persatuan, dan mereka tergabung di dalam persatuan seagama, setahun dan sekiblat, setuhan dan sekiblat. Dengan persatuan yang kuat ini, dapatlah umat Islam di masa itu menegakkan agama Islam dengan sumbernya, menolak serangan musuh dengan mudahnya, mengatur penghidupan dan dengan damainya, dan menyusun negara dengan amanahnya. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua dapat melaksanakan segala perintah Allah dan mengikuti dan mengamalkan segala sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kita semua dapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. Amma ba'du fa ya ibadallah, فإني أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم به من آية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالطاعات والتقوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين نالوا مرضا ومنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله، وإني أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولا تنصرفوا من مصلاكم مسرعا بغير ذكر واستغفار والدعاء، فمن أسرع بالخروج بعد الصلاة فما هرب بالعلا. واعلموا أن الله صلى على النبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم تسليما. وارض اللهم عن خليفة المتقي سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن كل الصحابة والقرابة التابعين والتابعين من تبعهم وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرشد أمراءنا زعمانا وقضاتنا وأسعد بلادنا وأرخص أسعارنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروا عليه بكم واسألوا من فضله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.